प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। सब प्रार्थना करिबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वीर सृष्टिकर्ता प्रभु जीशु को नाम रे प्रार्थना करुछे। प्रभु आजिर वीडियो प्रभु पिता वीडियो द्वारा प्रभु जहाँ में प्रचार करी तुम वचन प्रभु आउ जेते जन सुनबे प्रभु सेमानकर प्रभु जीवन रे प्रभु परिवर्तित करब आपा परिवर्तन करब जेपरि सेमाने प्रभु तुमके बुझिकी जानिकी प्रभु उद्धार पाइबे। यीशु को नाम रे प्रार्थना मागुछि, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करे मोर भाई बहन माने समस्त भल थिबे बोधे। आशा करे मोर प्रभु यीशु तुमके भल रखिछन बोली मैं विश्वास करे। तो आसंतु आमे आजिर गोटे वचन तुमके देवार लगे जाउछे। तो शीघ्र शीघ्र आसंतु जीवा वचन को। जे प्रभु क्या करुछन जे मनुष्य मानकर कर्म के क्या करुछन जानुछन, आमर समस्त काम के जानुछन। तो गोटे वचन आज आम गोटे वचन बेले आम प्रकाशित जीवा 3 अध्याय तार आम 15 नु में पढ़ी 15 नु 19 तक टिके पढ़वा, ठीक अच्छे। आसतु आम पढ़ी कि सुनाऊँ तुमको। आम्बे तुमर कर्म जाणु, तुम्हें शीतल नुह कि उष्ण नुह। तुम्हें शीतल कि उष्ण हेले भल हुअंता। एणु तुम्हें शीतल कि उष्ण होई उष्ण दृष्टि हेबारु आम्बे तुम्भकु आपणा मुखरु उद्गार करिबाकु जाउछु। इने कहले जे तार माने प्रभु कहउछनी जगह रे जे तुम्हें शीतल निन कि तुम्हें उताप माने गरम निन कहउछे मसी। हाँ, लोक मान के से समय लोक मान के भी एखेन भी कहउछे कलिसिया के सात कलिसिया भितरे जेन कलिसिया माने सेंटा थिले से मान कोई कथाटा। तो आज भी आमे देखमा जदि हेले कथा कहउछंती जे क्या कहउछे जगह रे जे तुम्हें शीतल निन कि उष्ण नुह कहउछे, उष्ण दुष्ण नुह। तापर क्या कहउछे आमे देखमा सेति लागि मैं तुमके क्या करूछे मोर मुहनु उगलबार लागि अच्छे कहउछे, थुकबार लागि अच्छे कहउछे, ठीक अच्छे। तुम्हें कहूअछ मु धनी, तुम्हें कहूछ मुई धनी बोली कहूछे। मोहर बहुत संपत्ति अच्छी, मोर बहुत संपत्ति अच्छे कहूछे लोग। मोहर कौनसी अभाव नहीं, मोर किछि अभाव नहीं न कहूछ। मात्र तुम्हें जे दुर्भागा दिनहीन दरिद्र अंध उल्लंघ यह जान नहीं कहूछे। तुम्हें जे दिन इन्हें कहले जे तुम्हें जे दुर्भागा दिनहीन दरिद्र अंध उल्लंघ यह जान नहीं कहूछे। यही प्रकार भाव रे चलुथिबा लोक मान के कथाटा कहूछे। तुम्हें क्या धनी निजे के कहूछ किंतु तुम्हें धनी नुह कहूछ, धनी बोली कहूछ मन किछि अभाव न कहूछ किंतु तुम्हें क्या ही जाइछ कहूछे। तुम्हें दुर्भागा ही जाइछ, तुम्हें तुम्हें क्या ही जाइछ दिनहीन, तुम्हें क्या ही जाइछ ने कहूछे। ने कहूछे जे दिनहीन दरिद्र अंध उल्लंघ यह जान कहूछे। एणु आम्बे तुम्भकु एही परामर्श देउअछु, तुम्हें धनी हेबा निमंते अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण आउ तुम्हें उल्लंघतार लज्जा जेपरि प्रकाशित न हुए, तुमर उल्लंघतार लज्जा जेपरि प्रकाशित निहेबा एथिपाई परिधान करिबा पाई शुक्ल वस्त्र पुणी दुष्ट पाइबा
ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଆମ୍ବ ନିକଟରୁ କିଣ କଲେ। ତୁମର ଆଇ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବାର୍ ଲାଗି ତୁମେ କାଁ କର ଆମ ଠାନୁ ଅଞ୍ଜନ କିଣ କହୁଛେ। ଆଉ ଅଞ୍ଜନ କିଣ ଆମ ନିକଟରୁ କିଣ କହୁଛେ। ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ଯେ 19ରେ କାଇଁ ହୁଅ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକେ ଭଲ ପାଇସନ୍ ତାହାକେ ପ୍ରଭୁ କାଁ କରୁଛନ୍ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍। ଦେଖିଲ ଏ କହିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। ଦେଖିଲ ଅନୁଯୋଗ ଆଉ ଶାସନ ପ୍ରଭୁ କରିଥିସନ୍ କହୁଛେ। ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସେଥିଲାଗି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇଗଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କହୁଛନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ 7 କଲିସିଆ ଭିତରେ ଯେନ୍ କଲିସିଆ ଠିକ୍ ନି ଥିଲା ଆଉ ଯେନ୍ କଲିସିଆ ଠିକ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜ ବି ମସି ଲୋକମାନକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଇନେ ଦେଖିଲ ଯେ ତୁମେ ଉଷୁମ ନିନ କି ଗରମ ନିନ କି ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ନିନ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା କି ଉଷୁମ କି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିତ ବୋଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି କହିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ପ୍ରଭୁ କାହିଁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ନିନ କି ଶୀତଳ ନିନ କି ତୁମେ ଉଷ୍ଣ ନୁହ। ଏଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ତୁମକେ ମୋର ମୁହଁ ଉକଲେଇ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଫୁକି ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ କହୁଛନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ କଲିସିଆରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ତାର ଲୋକମାନେ କାମ କରବାରଟା ତାର କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ଲୋକମାନକେ ସୁସମାଚାର ଦେବାର୍ କାଜେ କହୁଛନ୍। ତାର ମାନେ ଶୀତଳ ବେଲେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ରହିବାର କଥା ପ୍ରଭୁର କାମ ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁ ବେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏନ୍ତା ନି ରହିଲେ କାଁ করবে ଉକୁଲେଇ ଦେବେ କହୁଛନ୍। ଦେଖୁଛ। ଆଉ ଏନେ ଦେଖିଲ ଯେ ଯେନ୍ ମାନେ କେ ପ୍ରଭୁ କାଁ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ ନିଜେ କେ ଧନୀ ବୋଲି ସେମାନକେ କହୁଛନ୍ ସେମେ କାଇଁ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟା ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଅନ୍ଧ ଆଉ ଉଲଙ୍ଗ କହୁଛନ୍। ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ କହୁଛେ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛ ତୁମେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେ ଦେଖମା ହିତୋପଦେଶ ଟିକେ ଯିମା ଆସନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଆମେ 11 ପଦ ବଚନ କେ ଦେଖ। ହିତୋପଦେଶ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦ। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଯୋଗ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶାସନରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେପରି ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ରକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯାକେ ଭଲ ପାଇସନ୍ ପ୍ରଭୁ ତାକେ ଶାସନ ବି କରୁଛନ୍। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ପାଏ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଠିକ ଅଛେ। ତେନେ ଆଉ ଏବେ ପଢିକି ଶୁଣଉଛେ ଶୁଣବେ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ କରୁଥିବା କେ ତୁଚ୍ଛ ନି କର କଥା। आज ଯଦି ଚେତନା ଦିଆଯାଉଛେ ବଚନ କେ ହେଟା ତୁଚ୍ଛ ନି କରବାର କଥା ଲୋକମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ। ଏନେ କହିଲେ ଯେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶାସନରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ସେଥିରେ କ୍ଳାନ୍ତ ନି ହେବାର କଥା। କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କହୁଛେ। ଠିକ ଅଛେ। ତାପରେ କହୁଛେ ନେ କାରଣ ଯେପରି ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତାନ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରେମ ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ସେନ୍ତାକା ନିଜର ପ୍ରେମ ପୁତ୍ରକେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି କାଁ ହେବାର କଥା ଲୋକ
हाँ तार शासन के मानबार कथा प्रभुर शासन ताड़ना जेन करूछन सेटा के मानबार कथा प्रभु जेन कथा द्वारा प्रभु शासन करसन लोग मान के तापर प्रेम करवा लोग सेटा तार कथा के मानबार कथा तो ताको लोग मान को देखला वचन दे कहसन जो लोक ज्ञान भल पाए से बुद्धि लाभ करे जेन लोग ज्ञान के भल पाए से बुद्धि लाभ करे से धन्य से लोग धन्य हालेलुया आसंता आगुटे देखमा आमे एब्री पुस्तक जिमा एब्री अध्याय 12 रो आमे देखमा टिके 5 न पढमा ठीक अछि 5 न पढी के सुनाउछे आउ पुत्र मानक परी तुम मानक प्रति उक्त एही उत्साह वाक्य देउअछु हे मोहर पुत्र प्रभुंक शासन को लहु ज्ञान कर नहीं देख लो लहु ज्ञान कर नहीं कुछ ताड़ना के शासन के किंबा ताहांक द्वारा अनुजोग प्राप्त हेले क्लांत हो नहीं अनुजोग प्राप्त होइछ बेले क्लांत नहीं हेबार कथा कहूचे कारण प्रभु जहांकु प्रेम करंती ताहांकु शासन करंती प्रभु जाके प्रेम करसन ताके शासन भी करूछन शासन करंती पुणी जो पुत्र को से ग्रहण करंती ताहांकु प्रहार करंती जेन पुत्र के से ग्रहण करसन ताके प्रहार करसन प्रभु देखलो प्रहार करसन शासन उद्देश्य रे तो तुमे माने क्लेश सहय करियछ शासन उद्देश्य लागि तो तुमे क्लेश सहुच सहीअछ ईश्वर तुम मानक सहित पुत्र तुल्य व्यवहार करियछंती तुमर ठने ईश्वर काहे करि तुमके पुत्र बागिर व्यवहार करिछन कहूचे कारण पिता जहांकु शासन न करंती एपरी पुत्र किए अछि क्वेश्चन मार्क एंता शासन नि करवार एंता पुत्र किए अछि कहूचे समस्त कथि लगी शासन करा जाइतिसी काहे लगी फल लगी जाके प्रेम करसन ताके शासन करसन जाके प्रेम नि करन ताके शासन केने करबे प्रभु कहले जे जाके प्रभु प्रेम करसन से प्रभु शासन करूछन बुझी पारथिबे आशा करे सेते लगी प्रभुंकर ताड़ना के हल्का रे नि नेब ना हल्का रे नि नियो एने देखमा प्रकाशित 2:5 टिके पढमा हला 2:5 रे काहे कहउछंडा सुनो एणो केउठारु तुमर पतन होई अछि ताहा शरण करी मन परिवर्तन कर ओ आद्य कर्म सब कर न हेले जेबे मन परिवर्तन न कर तेबे आंबे तुम निकट को आसी तुमर प्रदीप स्थान घुंचाई देव देखलो घुंचाई देव पूछ नि मन परिवर्तन करले घुंचाई देव पूछ बुझी पारुछन घुंचाई देव प्रभु क्या करबे मन परिवर्तन नहीं करले घुंचाई देवे पूछ तो से लगी प्रभुंकर काम करूछन लोग मान के प्रभु जेन मान के काम करू नहीं करवा काम से मन कोई कथा कहउछन जे तुम्हें केनो पड़ी गल से नो क्या कर उठ बोली तार माने कहउछन जे एणु केउठारु तुमर पतन होई अछि तेनु तुमर पतन होई गला कहउछि प्रभुर काम करबारटा पतन होई अछि ताहा शरण करी मन परिवर्तन करो सेटा शरण करी गला क्या करबार अछि मन परिवर्तन करबार कथा कहउछि ओ आद्य कर्म सब कर आगर काम सब के करूतलटा फिर कर कहउछि आद्य कर्म सब के करवार लागि कहउछि कर न हेले जेबे मन परिवर्तन न कर तेबे आंबे तुम निकट को आसी तुमर प्रदीप स्थान घुंचाई देबू जदि तुम्हें एंता मन परिवर्तन नहीं करल
ଆଉ ସେନ୍ତା କାମ ନି କରଲ ବେଲେ ତୁମର କାଇଁ କର୍ମ ଆସମୁ ହେଲେ କହୁଛ ତୁମରନୁ ଯେନ୍ ପ୍ରଦୀପ ଦିଆଯାଇଛେ ଦୀପ ସେଟାକେ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ କହୁଛ ତାର ମାନେ ନେଇଯିବ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଆଶା କରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ତୁମେ ଶୀତଳ ନି ହୁଅ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ତୁମେ ପୁରା ଗରମ ରୁହ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଉଷମ ନୁହଁ କି ଶୀତଳ ନୁହଁ କହୁଛି ଗରମ ହେଇଛି ତ କି ଶୀତଲି ଥିତ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥିତା କହୁଛି ପ୍ରଭୁ କି ଜାଣିବାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ନ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି କାଇଁ ହେବାର କଥା ତୁମେ ଏନେ ଦେଖୁଛ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାକେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ ପ୍ରଭୁ ତାକେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଶାସନ କରସନ୍ କେନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇକଲା ବଚନ ଦେଇକଲା ଶାସନ କରସନ୍ ବୁଝିଲ କି ନି ତେଣୁ ଦେଖୁଛ ଶାସନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବଚନରେ ତାର ବଚନକେ ନି ମାନିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ କାଇଁ କରିବେ ତୁମ ପ୍ରଦୀପ କି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବେ ସେ ଆଦ୍ୟ କାମ ନି କଲେ କାଇଁ କରିବେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେମୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖଲ ଏନେ ଲୋକ ନିଜକେ ଧନୀ ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଧନୀ ନୁହେଁ କହୁଛି ଧନୀ ଆଉ କହୁଛେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ଅଛେ କହୁଛି ମନେ ଅଭାବ କିଛି ନି ନ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାকে କାଇଁ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାଇଁ କହୁଛ ଦୁର୍ଭାଗା କହୁଛେ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଅନ୍ଧ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କହୁଛି ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ କହୁଛି ତୁମେ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିବାର କାଇଁ କହୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଏନେ ବି କହୁଛେ 3:1 କାଁ କହୁଛି ଦେଖ ସାତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ଓ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେ ଏହା କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ କହୁଛି ଆମେ ତୁମର କାମ ଗୁଡ଼ାକେ ଜାଣୁଛୁ କହୁଛି ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ତୁମେ କେବଳ ନାଁରେ ଜୀବିତ ଅଛ ବୋଲି କହୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମରିଯାଇଛ କହୁଛି ଦେଖୁଛ ଏନ୍ତା ହେଇଯିବାରଟା ନାମରେ ଜୀବିତ ଅଛ କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇଛ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛ ଯେହେତୁ ଇନେ ଏନ୍ତା କାମ ହଉଛେ ନା ଥଣ୍ଡା ହେଛେ ନା ଲୋକ ଶୀତଳ ନା ଗରମ ଅଛି କହୁଛି ଏନେ କହୁଛେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ କହୁଛେ ତୁମର କାମ ଇନେ ବି ଜାଣୁ କହୁଛେ ତୁମେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ଣ ନୁହଁ କହୁଛେ ତୁମେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ଣ ନୁହଁ କହୁଛେ ତୁମେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ହେଲେ ଭଲ କହୁଛେ ତୁମେ ଉଷ୍ଣ ହେଇଥିଲେ କି ଭଲ କହୁଛେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥିତା କହୁଛେ ଏଣୁ ତୁମେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ହୋଇ ଉଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛ ବୋଲିକି ମୁଇଁ ତୁମକେ ଥୁକବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ କହୁଛ କାଇଁ କରବାର ଲାଗି ଏନ୍ତା ହିସାବ ଚଲବାର ଲୋକମାନକେ ଥୁକବାର ଲାଗି ଯାଉଛ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମକେ ଢିଲାନି କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକେ ହାଲକାରେ ନି ନିଅ ପ୍ରଭୁର ତାଡ଼ନାକେ ହାଲକାରେ ନି ନିଅ ହେଲା ଯଦି ତୁମକେ ପ୍ରଚାର ଦିଆଯାଉଛେ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଚନକେ ତୁମେ ଭଲ କରି ନିଅ ତୁମର ଜୀବନକେ ଭଲ କରି ନେବ ବେଲେ ତ ତୁମର ଜୀବନକେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିପାରିବ ଏନେ କହିଲେ ଯେ ନା ଥଣ୍ଡା ଅଛୁ ନା ଗରମ ଅଛୁ କହୁଛେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିତ କି ଗରମ ହେଇଛୁ ହେଲେ ଭଲ ହେତା ତୁମେ ଗରମ ବି ନି କି ଥଣ୍ଡା ବି ନି କହୁଛେ ଶୀତଲି ଗଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ତକେ ଥୁକବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ ଆଶା କରି ବୁଝିଥିବେ ଖୁଦକେ ଧନୀ ବୋଲି କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁଇ ଧନୀ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛେ ମନେ ଅଭାବ ନି ନ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁଇ କାଣା କହୁଛୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟା ଦିନ ଆଉ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଅନ୍ଧ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଆଉ କହୁଛି ନି ଜାଣିବାର କାଇଁ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ନେ କହୁଛେ ଯେ କାଇଁ କହୁଛେ ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି
ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ। ଏ ପରାମର୍ଶଟା ଆମେ ତୁମକେ ଦେଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛି। ତୁମେ ଧନୀ ଠିକ ଧନୀ କହୁଛେ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଧନୀ ହେବା ଲାଗି ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତୁମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତାର ଲଜ୍ଜା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଲାଗି ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଆମ୍ବ ନିକଟରୁ କିଣ ହଉଛି। ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ଲାଗି ତୁମେ କାଁ କର ଆମନୁ ଅଞ୍ଜନ କିଣକୁ ମାନେ ଅଞ୍ଜନ ଘିନ କହୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି କାଜଲ ଲଗା ସରି ସେ କାଜଲ ନି ପ୍ରଭୁନ ନେବାର କଥା ସେଟା ଅଞ୍ଜନ କହୁଛେ ଲଗାଅ କହୁଛେ ଘିନିକି କିଣ କହୁଛେ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକକେ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକେ ଭଲ ପାଇସୁଁ ଆମେ ତାହାକେ ଅନୁଯୋଗ କରସୁଁ ଆଉ ଶାସନ କରିଥାଉ କହୁଛେ। ଶାସନ କରସନ୍ ଏଇଟା ଜାଣିଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏଥିଲାଗି କାହିଁ କର କହୁଛେ ନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇଗଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ କହୁଛେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଶା କରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ ତାହାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ ସେହିପରି ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ଦେଖିଲ ଯେ ଜୟ ବନ୍ଦ କରବ ଏଇନେ ସେ ତାକେ ତ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଲାଗି ଦେବେ କହୁଛ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ମଣ୍ଡଳୀକେ କହୁଛି ଯାହାର ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନିନେ ବି କହିଲେ ଉପରେ ବି କହୁଛନ୍ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ସେ ଶୁଣବାର କଥା। ଲଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ଯେ ସତ୍ ଓ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯେ ଓ ସତ୍ ସାକ୍ଷୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଦିକର୍ତ୍ତା ସେ ଏହା କହନ୍ତି। ସେ ଆଦିକର୍ତ୍ତା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ ଅଛେ ଆଶା କରି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏ 7 କଲିସିଆର ଭିତରେ ଯେନ୍ କଲିସିଆ ଠିକରେ ବ୍ୟବହାରଗ୍ନି ହେଇଛନ୍ ସେ କଲିସିଆକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧିତ ହଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନକେ ମାନିକିଲା ଚଲିଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍। ଦେଖୁଛ ପ୍ରେମ କରସନ୍। ତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏନେ କହିଲେ ଯେ ଯାହାକେ ଭଲ ପାଏସନ୍ ପ୍ରଭୁ ତାକେ ଶାସନ ବି କରସନ୍। ଏଟା ବୁଝ ହାଲେଲୁୟା। ଶାସନ କରସନ୍ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରସନ୍ ତାକେ ଶାସନ କରସନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଏନେ ଦେଖିଲ ଯେ ଏନେ ବି ଏଭ୍ରିରେ ଶୁଣିଲ ଯେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣଉଛେ। ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଏନେ କହୁଛେ ଯେ ଦେଉଅଛୁ। ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ହେଲା ଟିକେ ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ ଟିକେ ଶୁଣବ। ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଭୁଲାଇଅଛୁ। କାହିଁ କରୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଭୁଲାଉ
ଅଛି ବାକ୍ୟ ବୁଲାଉଅଛି। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଡ଼ନାକୁ ଲହୁ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେଖିଲ, ପ୍ରଭୁର ଯଦି ଅନୁଯୋଗ କରାଯାଉଛି ହେଲେ ସେଟା ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ନି ହୁଅ। ପ୍ରଭୁର ଶାସନ ତାଡ଼ନାକେ ତୁମେ ହାଲକାରେ ନି ନିଅ କହୁଛେ, ହାଲକାରେ ନି ନେବାର ଅଛି। ବୁଝିଲ, ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟକେ ତୁମେ ଭୁଲାଅ ନାହିଁ, ଭୁଲାଉ ଅଛ, ହାଲକା କରି ତୁମେ ନେଉଛ ସେ ବାକ୍ୟକେ କହୁଛି, ଭୁଲାଉଛ କହୁଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକେ ପ୍ରେମ କରସନ୍ ତାହାକେ ଶାସନ କରସନ୍ କହୁଛି। ପୁଣି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଦେଖିଲ, ଯେନ୍ ପ୍ରଭୁ ଯେନ୍ ପୁତ୍ରକେ ଭଲ ପାଇଥିଲା ଗ୍ରହଣ କରସନ୍ ତାକେ ପ୍ରହାର କରସନ୍, ପିଟସନ୍ ବି। କାଁ କରୁଛନ୍? ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍। ଦେଖୁଛ ଜାଗାରେ, ହାଲେଲୁୟା, ଶାସନ କରସନ୍ ପ୍ରଭୁ। आज যদি एंता नी चल, जदि नी न एंता हेले प्रभु क्या करूछन? तुमके भी शासन करूछन, वचन द्वारा कथा करूछन। आज तार शासन के तमे हल्का रे नी नियो। एति लागी केनु पड़ीछ तुमे काय करो से न उठ करूछन। मने पकाओ आउ काय करो, केनु पड़ीछ से न उठ आउ काय करो, सेही पहला सा काम फेर गा करो। न हेले नी करलो हेले आमे आसी तुम धन से प्रदीप के काय करमु घुंचे दमु करूछ, नै जेमु करूछ। आशा करे बुझी पारथिबे कथाटाके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इने देखि पारुछन, ठीक अच्छे। तो ए प्रकार भावरे प्रभु आजिर वचन देइछन। तले टिके आमे पढुछन 7टा। शासन उद्देश्य रे तो तुमे माने क्लेश सहय करूछ। शासन रो उद्देश्य लागि तो तुमे क्लेश सहुछ कहूछ। आ जेने क्लेश करा आसुछ, अनेक देखेला क्लेश कराइथि से क्लेश करा के सहित शासन लागि डका, ठीक अच्छे। उद्देश्य ने कहले जे शासन उद्देश्य रे तो तुमे माने क्लेश सहय करूछ। ईश्वर तुम मानक सहित पुत्र तुल्य व्यवहार करियछंती। ईश्वर काई करिछन? तुमर हमर संगे पुत्र को सहित जेंता व्यवहार सिना सेंता व्यवहार करूछन, तुल्य व्यवहार करूछंती। कारण पिता जहांकु शासन न करंती एपरि पुत्र किए अछि? क्वेश्चन मार्क। पिता जे पुत्र के शासन नि करसी एंता केन बाप अच्छे कि के अच्छे? एंता के भी नि न पूछे। एपरि के पुत्र अछि, केन पुत्र अछि शासन नि करबा नि करिकला छाड़ी देसन, ऑलरेडी शासन करसन नहीं कि? तुमरी पुत्र छुआ माने अछन, तुमे भी ताके भल लागि तुमे क्या करछ? प्रेम करछ बोली ताके शासन करछ, फिटस ताके ठीक रास्ता कानबार लागि नहीं कि? गलती करे सब जाउता शासन करछ, क्या करसन? शासन करसन। तो आज ये वचन द्वारा तुम्हें शिखलो कैटा जो प्रभु ये वचन द्वारा तुमके आज कथा कहले जे तुम्हें शीतल नहीं कि तुम्हें उष्ण नुह। यदि शीतल कि उष्ण दृष्टि है तो हेले भले कହୁଛି जे तुम्हें तुमके मुहनु ठुकवा लगी जाऊ, उद्गार करवा लगी जाऊ। हेति लगी 2:5 बेले कहले जे तुम्हें केन पढ़ीछ, तुम्हें क्या कर स्मरण कर, आउ क्या कर मन परिवर्तन कर, आउ क्या कर पहला सा काम को फेर कर। फेर काम करबो बोले तो तुम्हें फेर प्रभु यदि कहूचन करवा लगी कर था नहीं हेले प्रभु क्या करबे नि करलो हेले आसिकी जेन प्रदीप देछन से स्थान प्रदीप के क्या करबे सह स्थान रु और माने नहीं जीवे कहूचन घुंचाई देबे, से प्रदीप के घुंचाई देबे, ठीक अच्छे। तो आज वचन है एटा से लगी आपण माने नि प्रभु प्रेमी हाथ प्रेम करसन बोली कि प्रभु शासन भी ताड़ना भी देसन। देखलो, और से ताड़ना के हल्कारे नहीं नियो, ताकर ताड़ना के हल्कारे नहीं नियो, बुझलो, ताहले निश्चय तुम्हें भी उधार पाएबो।
आशा करे बुझीपारे वचन को प्रभु वाक्य आशीर्वाद कर आमेन। आस आम प्रार्थना करमा। सृष्टिकर्ता प्रभु जीशु नाम रे प्रार्थना करुचे पिता आज वचन जहाँ भी आम अध्ययन करूँ प्रभु तुमरी वाक्य से वाक्य हर व्यक्ति जीवन में कार्यकारी हो बोली मु प्रार्थना करुचे पिता। प्रेमिक प्रभु जीशु को धन्यवाद करुछु महिमा दौछु पिता परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद करुचे महिमा दौचे पिता प्रभु जीशु को जिते देखबे प्रभु सेमान को आखि खुल प्रभु जानिकी बुझिकी कार्य करबे तुम काम करें पिता तुम्हें सेमान को जेनु पढ़ीछन से माने सेनु उठिकी प्रभु काम करबे हे प्रभु से बोली तुम्हें सेमान को व्यवहार कर सब महिमा गौरव तुमर हे प्रार्थना जीशु को नारे मांगुछे आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ठीक अच्छे तो ये वचन गुड़ा के आपण मैंने पढ़बे सब 3 अध्याय तार आरंभ रु शेष तक तुम्हें पढ़ब मु किछि अंश तुमको देछि सेतिर ठीक अच्छे बहुत विषय गुड़ी को रही जानवार लगे बुझवार लगे और निजर जीवन के सजावार लगे वचन रे चलवार लगे ठीक अच्छे तो से लगी से वचन के सुनी कले क्या करंतु तार माने प्रभु ठारे भय मानिकिला प्रभुंकर शासन को ग्रहण कर नियो आसंता दिन पुनः मिश्मा जय मसीह की प्रेज।